हटाओ। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी मानची ना मानबो ना। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी मानची ना मानबो ना। मोदी हटाओ। नेशनल मॉनिटाइजेशन पॉलिसी मानची ना मानबो ना। नेशनल मॉनिटाइजेशन पॉलिसी मानची ना मानबो ना। मोदी सरकार दूर हटाओ। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी मानची ना मानबो ना। रेलवे के बिक्री होते देबो ना देबो ना। LIC के बिक्री होते दिच्छी ना देबो ना। रेलवे एक संसाधन है। किसी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉलिसी भी इनकी हम चलने नहीं देंगे, हम इसको आने नहीं। अब पुतला दान किया जाएगा प्रधानमंत्री एवं फाइनेंस मिनिस्टर का। नेशनल मॉनिटाइजेशन पॉलिसी मानची ना मानबो ना। मोदी सरकार दूर हटो। मोदी सरकार दूर हटो। मोदी हटो। मोदी हटो। मोदी पहले बात स्लोगन दिया है। वंदे मातरम। আপনারা দেখেছেন কি দুদিন আগে যেভাবে ডিক্লেয়ার করেছে কি ওদের বলার আছে কি আমরা কোনো গভর্নমেন্ট কোনো ব্যবসা করবে না। যত গভর্নমেন্ট কোম্পানি আছে, রেল আছে, হাওয়াই আড্ডা আছে, অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যাকে ওরা প্রাইভেটাইজেশন করছে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মানে রাষ্ট্রীয় মিত্রতা একীকরণ করছে ওরা। তার প্রতিবাদে আজকে আমরা জেলা যুব কংগ্রেস থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করছি। আর আমরা মোদি এবং সীতারামন ফাইন্যান্স মিনিস্টার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাদের আমরা পুষ্পতলিকা দহন করব। আমার নাম সন্তোষ সিং, পশ্চিম বঙ্গাল প্রদেশ কাংগ্রেস কমিটির সদস্য।